CCTV itu. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Apa tuh? Air diffuser. Apa? Air diffuser. Apa tuh? Bisa biasa. Yang di pusat. Coba lihat. Humidifier. Bumi Crystal Night Light Project. Cina. Cina, Korea apa? Cina. Untuk CCTV itu. Iko apa? Apanya? Essential oilnya Essential oil. Emang fungsinya apa, Pak? untuk melembabkan udara. Tombol on off, berarti charger. Charger USB. Itu kan Oilnya ditetesan itu kalau apa uap bisiko ko memprojek ke apa ke langit mana sih? saratu udara ya sekolah. It's all about humanity. Ini biasa ongkir. Apa tuh? Lukman Sel. Lukman. Sel. It's all about humanity. Lukman Sel. Pak. Nah, mari kita coba. Loh. Lihat lu. Buka. Essential oil.
lavender, peppermint, sweet orange. Sana oil apa? Terus warna. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Oh, cari salah di Google misalnya eukaliptus kau untuk apa gitu. Kenapa nggak boleh digunakan ketika pregnancy? Pregnancy itu apa? Hamil, kehamilan. QA pass. Oke. Nanti kita Tes. coba. Harus dicas dulu dak? Tes dulu. Harus dicas dak? Oh, kalau gitu nggak bisa deh. Ini harus diisi aja. Harus diisi aja. Tes hidupnya nggak bisa. Enggak. Alun cas mungkin. Ada bunyinya. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.
Nah, oke. Oke, Tapi baunya beko lah. berarti Tunggu alun lo, oke nggak lah. tahu lo. Oh iya, beko dites lo kalau lo pakai apa. Alun oke. Belum oke, kan mau dicoba dengan aromaterapi oilnya. Oke. It's all about humanity. About It's all about humanity.